وبركة محمد صلى الله عليه وسلم ثم على جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصحابة والصالحين إن لو رسالتنا ببدر وعمر وعثمان وعلي سائر رسول أجمعين إن لو رسالتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة رسول الله أجمعين وعلى الإمام الحسن والإمام الحسين وعلى ذريتهم سيدنا في سبيل الحسن وعلى محمد جعفر الصادق سيدنا علي أبو وإخوانه الجميع ثم على سيدنا جدنا أحمد بن عيسى سنة كريم عبد الرحمن بن علي ثم بدأ مثلا سيدنا عبد الرحمن الصديق أبو علي ثم على سيدنا أبو الله وإخوانه الجميع ثم على محمد بن عمرو رضي الله عنه وبكر عن أبو بكر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز ثم سلسلة تدعو للسادة العالمية وصول بالولاية الخلفاء سلسلته ثم إلى جميع أصحاب الطرائق خصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد كبير الرفاعي وسيدي أحمد البدوي سيد إبراهيم الدسوقي سيد الشاذلي سيد النقشبندي سيد التجاني سيد الإدريسي سيد جميع أصحاب الطرائق المحمدية وصولا من بلاد الخلفاء وعلى سلسلتهم ثم إلى رشدنا زماد السبع النار الحافظ المسلم المتابع عبد الله بن عباد بن هشام الإمام الحافظ المضرب والعوالي ثم إلى رجع علامة الدنيا هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن مسلم بن أبي بكر بن عبد الله بن وأحباب الشريف بن الشريف بن الزهراء والحبيب محمد بن حبيب والحباب عائشة والحباب ثم إلى جميع إخوانهم وأخواتهم وأولادهم وذريتهم وتلاميذهم ومن انتسب إليهم وصولهم من الولاية كلهم وعلى سلسلتهم ثم إلى سلطان الإمام الشريف بيت الله مولانا أحمد بن عفان ثم إلى روحه مولانا مالك إبراهيم ثم إلى روح مولانا نبيل ثم إلى روح مولانا إبراهيم ثم إلى روح مولانا دراجة بتة وجميع متقدمي أولياء التسعة من خلفائهم من سلسلتهم ثم إلى روح مولانا الشيخ سباكر ثم إلى روح مولانا إبراهيم السلماني مولانا إسحاق مولانا مغربي سيد القائد وصولا من ولاية خلفائهم أهل سلسلتهم ثم إلى جميع هذا البلد خصوصا وحبيب الإمام بدر الشافعي أبو بكر العباس والعباس والعباس والرحمن والحجاب والسلام والرحمن والعباس الحبيب جعفر بن شيخان الحبيب علي بن السباعي ثم إلى ركن ولي وولية من مشارق الأرض من صغيرهم وكبيرهم وقليلهم منهم وعسى جنهم والصالحين وخلفائهم وسلسلتهم ثم إلى رحمن أبنائهم وأنفسهم الشافعي مالك حمد محمد الغزالي من
dari Bara'ah بنية الشرح البنية بالغالب الشرح الكريم طالب ياسين محمد سن علي بن طالب وكافة أهل طالب الشرح المالك بنية الفتوح من الموقع الشرح البالغ بجسد الدكتور التنسق وتتعلم وتعليم وتذكر وتدبير ومقام تكون لكام مستقيم وفتح لكم شهور كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر ابتغاء مرضاته وقربه وثواب حسن الخاتمة والنجح والعافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي الفاتح. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Kemarin belum selesai, dilanjutkan. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Orang mukmin yang beramal soleh akan kekal di dalam surga. Jangan sampai terlintas di dalam pikiran kalau Al-Quran sudah mengatakan bahwa ahlul jannah wa hum fiha khalidun, berarti kekal ya kekal. Siapa ingkar murtad, sebab bertentangan dengan nasul Quran. Kalau Al-Quran mengatakan orang kafir kekal di neraka, ya kekal. Siapa yang ingkar kafir binasul Quran. Orang mukmin yang beramal soleh akan langgeng di dalam surga. Tidak akan keluar, tidak akan mati, tidak akan rusak badannya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Ini dari Tajul Muslimin juzul awal halaman 89. Saya tambah, tidak akan bertambah tua. Memang surga itu berlapis-lapis. Dalam kitab Al-Alamah Al-Habib Zain bin Sumaid Bahjatul Talibin halaman 65. Saya bacakan tentang tingkatan-tingkatan surga. Fi dzikril jannati wan nari wa ahwali ahlihima. Yang saya nukil khusus masalah jannah. Ikhtalafa al-ulama'u fi adadil jinani ala thalathati agwalin nazamaha ba'duhum.
pendapat ulama ada selisih tentang hitungan surga. Sekelompok ulama ahlu sunnah berpendapat surga itu ya satu, surga ya surga satu. Sebagian lagi ulama berpendapat surga ada 4. Tapi yang masyhur, qaul masyhur, pendapat yang terkenal, dan ini yang kita ikuti dan diikuti masyayikhuna, ammal jinanu fal jinanu sab'atu. Surga itu ada 7. Fima ata wa qila bal arba'atu wa qila hi wahidatun lakinnaha mashhuruha as-sab'atu 'inda al-ulama. Awwaluha al-firdausu thumma al-ma'wa thumma an-na'imul khuldu fima yurwa jannatu 'adnin ba'daha darus salam thummata darul khuldi ba'du wassalam. Kalau tingkatan neraka itu ke bawah, kalau tingkatan surga ke atas. Yang paling rendah disebut darul khuldi. Di atasnya kedua darus salam. Di atasnya jannatu adn, surga adn. 3. Di atasnya jannatul khuldi, keempat itu. Di atasnya jannatun na'im, 5. Keenam jannatul ma'wa. Yang ketujuh jannatul firdaus. Tolong diberi perhatian lebih tentang jannatul firdaus. Dalam kitab Al-Fawaid Asy-Syatiriyah juzul awal mujallad 1 halaman 256. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Di tengah pembahasan kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita masuk dalam kelompok ahli jannatul firdaus. Amin. Jangan melihat dari amal kita, jangan melihat banyaknya dosa kita, jangan melihat kemampuan kita, kosong, tidak ada apa-apanya kita. Yang kita minta, kita dimasukkan jannatul firdaus bifadlillah, birahmatillah, dengan karunia Allah, lana walil ahbab, wal auladu wal banat wal dzurriyyah, wal aba'u wal ummahat, wal ajdadu wal jaddat, wal akhwan wal akhawat. Mudah-mudahan semua bifadlillah wa birahmatillah wa bisyafaati Rasulillah. Kalau dengan amal udah kira nyampe. Wal firdausu 'alal jannah. Jannatul firdaus itu surga yang paling atas. Atapnya terbuat dari apa? Wasaqfuha 'arsyur rahman. Atapnya jannatul firdaus itu ya 'arsy Allah. Wa minhu tanfajiru anharul jannah. Aliran seluruh sungai surga berasal dari sungai yang berada di jannatul firdaus. Ini yang penting. Wa huwa magarru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surga firdaus adalah tempat menetapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh kita meminta, berdoa, selalu diselipkan di dalam doa supaya kita dan orang-orang yang kita sayangi menjadi penduduk Jannatul Firdaus? Jawabnya boleh.
dalam kitab Tafsirul Hazin juzul awal halaman 55 dalam hadis, saya ambil akhir hadisnya dari sahabat Ubadah ibnu Samit, dirawikan oleh Imam Tirmidzi, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Apabila kalian memohon surga kepada Allah Ta'ala, mintalah yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Saya ulangi, dengan apa kita meminta? Bifadlillah, bikaramillah, birahmatillah, dengan fadlnya Allah Ta'ala, dengan rahmatnya Allah Ta'ala, dengan karunia-Nya Allah Ta'ala, bukan dengan amal kita. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kembali ke kitab Al-Zain. Wa qala sayyiduna Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu min athna'i jawabih, wa amma al-jannatu fadhahirul Qur'ani yaqtadi annaha fis sama' wa annaha darajat. Melihat dari nas Quran, surga tempatnya di langit. Wa annaha darajat, dan surga itu bertingkat-tingkat. Wa fi ba'dir riwayati mi'atu darajah. Sebagian riwayat derajatnya surga ada 100. Wa fi ba'diha anna darajatiha bi'adadi ayil Qur'ani wa hiya aktharu min 6,000. Sebagian riwayat mengatakan darajatul jannah, derajatnya surga itu sesuai dengan hitungan ayat-ayat Al-Quran. Saya ulangi. Dalam sebagian riwayat, menurut Imam Al-Haddad, sebagian riwayat-riwayat yang dinukil oleh Habib Abdul Haddad, darajatul jannah, derajat-derajat surga sesuai dengan ayat Al-Quran, bilangan-bilangan ayat Al-Quran. Wahya aktsaru min 6,000. Ulama berpendapat bahwa ayat Quran lebih dari 6.000. Kalau yang dulu saya dengar banyak masyayikhuna, kiai kita di Indonesia ini, di antara Syekh Maimun Zubair meriwayatkan kalau hitungan ayat Quran itu 6.666 ayat. Maka mengikuti pendapat ini berarti darajatul jannah, derajatnya surga itu 6666. Tapi saya lihat, untuk memperluas khilafiyat ulama, untuk menambah ilmu, juz' tsani Fawaidus Syatriyah halaman 439. Bilangan ayat-ayat Al-Quran berarti darajatul jannah, derajatnya surga ya seukuran ini. Indal Makkiyin, menurut ulama-ulama ahli tafsir dari Makkah, 6.219 ayat. Saya ulangi. Hitungan ayat Al-Quran indal Makkiyin, menurut ahli tafsir dari Makkah, 6.219 ayat. Wa indal Kufiyin, ahli tafsir bangsa Kufah, 6.236 ayat. Wa indal Basriyin, mufassirin dari Basrah, 6.204 ayat. Wa inda ahli Syam, menurut mufassirin dari Syam, 6.226 ayat. Atau menurut ahli Syam yang lain, 6.225 ayat. Yang terpenting lebih dari 6.000. Semua khilaf ini
tidak keluar dari angka 6.000. Wasababul khilafi fil ayati, jangan dikira bahwa ulama-ulama yang berselisih tentang jumlah ayat mengurangi satu ayat Quran, bukan. Yang menyebabkan terjadinya perselisihan itu karena mawadhi'ul waqf, tempat berhentinya ayat. Jadi menurut ulama ini satu ayat berhentinya sampai sini, yang kalimat ini masuk ayat lain gitu. Ini berhentinya di sini, yang ini berhentinya di sini, sehingga muncul berkurang, bertambah, berkurang, bertambah. Tapi isi Al-Qur'annya ya tetap segitu itu. Nah, kenapa kita perlu tahu adadu ayatul Quran? Karena sesuai bilangan ayatul Quran adalah darajatul jannah. Kembali ke kitab Al-Zan. Wa ammal jannatu fathaman. Surga ada 8. Ini pendapat lain. Mulai dari wa ammal jannatu fa zahirul qur'ani yaqtadi annaha bis sama', sampai yang saya baca sekarang ini masih nukilan dari Imam Al-Haddad. Makanya berbeda dengan yang 7 tadi. Tadi di atas ada 7, ada 4, ada 1. Ini sekarang pendapat Imam Al-Haddad. Fi kulli jannatin jannatun katsiran. Di dalam setiap surga banyak surga-surga di dalamnya. Wa alaha, tapi dalam masalah yang tertinggi Jannatul Firdaus tidak ada perselisihan. Wa alaha al-firdausul a'la wa saqfuha arsyur rahman. Yang paling tinggi tetap surga Firdaus, atapnya arsyur rahman. Wa amma ahluha fahumun nabiyyuna wal mursalun. Penduduk Jannatul Firdaus adalah para nabi, para rasul, wa ibadullahis salihun, dan hamba-hamba Allah yang saleh-saleh. Apa mungkin kita masuk Jannatul Firdaus secara akal? Ya mungkin saja, tapi jelas bukan di tempat Nabi. Surga Firdaus itu kan sangat luas. Yang penting kita masuk Jannatul Firdaus, mau di pojok paling bawah nggak apa-apa, asal tetap dalam kelompok Jannatul Firdaus. Wa darajatuhum fiha ala hasabi imanihim wa a'malihim. Derajatnya orang-orang di dalam surga Firdaus tergantung ketinggian iman mereka dan tergantung amal-amal ibadah mereka. Positif yang paling di atas Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min rafi'in wa arfa' wa 'aliyyin wa a'la wa laysa fihim wadhi'un wa la daniyyun albattah. Jadi ada orang tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Ada yang di atas, ada lagi yang di atasnya lagi. Sampai yang tertinggi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang terpenting tidak ada orang rendah dan tidak ada orang hina masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Khitaman dari kitab Hasyiatus Shawih juzul awal halaman 46. Di dalam surga itu disebut juga ada walhum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Ada bidadari-bidadari, termasuk juga istri-istri kita apabila menjadi ahlul jannah, masuk di kelompok azwajun mutahharah. Faqad warada anna nisa'ad dunya yakunna ajmala min al-huril 'ain.
bahwa istri-istri kita nanti di dalam surga menjadi lebih cantik daripada kelompok bidadari. Wa qad warada anna kulla rajulin, satu suami yuzawwaju bi 4,000 bikrin, mempunyai 4.000 istri perawan dan 8.000 istri janda dan 100 bidadari. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Tentang lengkapnya pembahasan hurul ain insyaallah besok. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bi sirri asrar al-Fatihah ila hadratik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.